तीर्थस्थान गुड़िकरे साधारण लोकंकु धोका वाल्मीकि नायकंक लिखित एही प्रबंध को आज आलोचना करिबा। तीर्थस्थान गुड़िकर मनगढ़ा कहानी। आदिम कालरू मंदिर और तार चारिपार्श्व पवित्र स्थान बा तीर्थस्थान बोली मान्यता पाई आसीछि। सेठाकू गले सांसारिक समस्यारू किछि समय पाई मानसिक शांति मिलथाए बोली एक बद्धमूल धारणा रहिछि। तीर्थस्थान को जाई किछि लोक निजर पापक्षय करिथांती, आउ किछि लोक पुण्य अर्जन करी तथा कथित स्वर्गरे निजर स्थान सुरक्षित करि फेरंती। एही भली विभिन्न आशा और कामना नहीं धर्म भीरु मनीष माने वर्षर विभिन्न समय निजर दैनंदिन कर्म संस्थान छुट्टी नहीं एका किंबा परिवार सहित तीर्थस्थान गुड़ी को दौड़ी जाती। तीर्थ करी फेरीथिबा भक्त मानकु जदि आपण पचारिबे आपणकर यात्रा किपरि थिला, सेमानक भितरु अधिकांश भक्त अगणित असुविधा और असंतोष कहानी बखाणी बसिबे। यथा यात्रा समय विभिन्न गाड़ीर असुविधा, तीर्थस्थलर रहणी अव्यवस्था, सेठिका खाद्य पानीयर असुविधा, काहारी किछि शारीरिक असुस्थता, काहार किछि चोरी होइथिबार दुख, शेषरे बजेट्रु अधिक आर्थिक क्षति इत्यादि मोट उपरे धन हानि प्राणपीड़ा भोग करी फेरिथिबा भक्तों मुहरे किछि संतोषर भाषा थाए। जा हेउ पछे ठाकुरंक दर्शन भलरे करी फेरिलु। एहार एक भल उदाहरण हिसाब रे आपण महाकुंभ मेला को नियंतु। लोके धार्मिक उद्दीपनारे पड़ी दौड़ी गले, बुड़ पकाइले, ता भितरु अनेक लोक दला चकटारे मले, हेले मिलिला कोन? निजे विचार करंतु। जेउ ठाकुरंक जेते बेसी चमत्कारिता और महिमा प्रचार होईची सेही ठाकुरंक स्थान रे सेते बेसी भक्तंक भिड़ जमा हुए। जेउठी मनीष मानक भिड़ हेबो सेठी सब प्रकार आवश्यक वस्तुर बिका किणा हेबाटा स्वाभाविक कथा। ग्राहक संख्या बेसी हेले व्यवसाय भी भल हुए। एही पर्यंत तो सबकिछि ठीक अछि, हेले एही स्थान मानकरे केतेक अव्यवस्था मध्य देखिबाकू मिले, जहा प्रत्येक भक्तंक पई जानिबा उचित एवं आगुरु सावधान हेबा मध्य उचित। मंदिर और तीर्थस्थान मानकरे केतेक असाधु लोकंक द्वारा अनुचित मार्गरे धन उपार्जन चलीछि। केतोटी उदाहरण मु आपनक सामने उपस्थापना करूछि। एटा एक अलग प्रसंग हेबो जे सर्वशक्तिमान ठाकुरंक आखि आगरे सबु अपकर्म हेउछि, अथच से प्रतिकार करूनाहांती काहींकी? एक किछि विशेष वर्गर भक्त मानकु विशेष धरणर पूजा कराइबा बाहाना रे एक निर्दिष्ट किंबा अनिर्दिष्ट परिमाणर धनराशि नहीं मंदिर भितरे आग पशी ठाकुरंकु अति निकटरू दर्शन करा जाई थाए, जहाकू आपण वीआईपी दर्शन बोली कहती। बाकी साधारण भक्त घंटा घंटा धरी लंबा धाड़ी रे ठिया होई शेषरे ठाकुरंकु दूररू ही दर्शन करिवार सुजोग पाई थाए। एहा केते दूर न्यायसंगत विचार करंतु। ठाकुरंक दृष्टि रे जदि सभिए समान एइठी दर्शन पाई आग पछ काहींकी? दुई मंदिर आगरे बिक्री हेउतबा पूजा सामग्री गुड़िक साधारण बजार ठारू बेस महंगा दर रे बिक्री हेउची। केतेक स्थान रे भक्तों द्वारा ठाकुर को अर्पण करा जायथिबा पूजा जिनिष गुड़िक मंदिरर किछि पुजारी पुणी पूर्वोक्त दुकान मानकरे आनी बिक्री कर दियंती। अर्थात गोटिए पूजा फूलमाल बारंबार एकाधिक भक्तों द्वारा ठाकुर को अर्पण करा जायथाए। एबे आमे चिंता करिबा कथा जे ठाकुर काहाकू आशीर्वाद देबे? दुकानी को, भक्त को, भक्तर जिनिष को बिक्री करथिबा ब्राह्मण को? काहाकू भी नुहे ना समस्तंकु देबे। तीर्थस्थान गुड़िकरे होटेल आदि रे महंगा दाम रे तीर्थयात्री को निम्न मानर खाद्य पदार्थ बिक्री करी केतेक होटेल मालिक माने यथेष्ट लाभान्वित होइथांती। कौनसी तीर्थयात्री जदि एहार प्रतिवाद करती ताहले होटेल मालिक माने एकजुट होई यात्री को धमकाई थांती, एपरिकी मारधर भी करथांती। एपरी परिस्थिति रे मध्य कौनसी प्रशासन अभियोग शुणी उचित पदक्षेप नेउनाहांती। सेही स्थान रे अवस्थित सर्वज्ञानी ठाकुर मध्य भक्तों को सहायता करूनाहांती। 4 तिरुपति, ऋषिकेश, हरिद्वार, इलाहाबाद, पुरी, नासिक आदि अनेक तीर्थस्थल मानकरे जेउठी विभिन्न पर्व समय मेला बा यात्रा अनुष्ठित हुए सेठारे पितृ श्राद्ध पाई अनेक प्रकार पूजा यज्ञ मुंडन संस्कार आदि कराया पाई सेठिका पंडा पूजारी भक्त मानक पछरे गोड़ाई थांती। जीए जहाकू जेमिति पटई पारिबो ताठारू से सेतिकी झड़ई पारिबो। भक्त माने भाबंती एई मानक द्वारा खाद्य पार्सल पठाइले सेमानक पूर्वपुरुष निश्चित भावे सबकिछि प्राप्त करिवे।
ଏହା କେବଳ ଆତ୍ମପ୍ରବଞ୍ଚନା। 5. କେତେକ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ଆଶ୍ରମମାନଙ୍କରେ ଧର୍ମଗୁରୁମାନଙ୍କ କିଛି ଶିଷ୍ୟା ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ରୁହନ୍ତି। ଗୃହରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇ କିମ୍ବା ସମାଜରୁ ଲାଞ୍ଛିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଅସହାୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସି ଆଶ୍ରମମାନଙ୍କରେ ଶରଣ ନେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଭଳି ଶାରୀରିକ ଶୋଷଣ ହେଉଛି ତାହା କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଖବର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି। ସେଠିକା ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ତଥାପି ନିର୍ବିକାର ଓ ଚୁପ୍। ବେଳେବେଳେ ସେହି ଆଶ୍ରମର ଆମଦାନୀ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବାଦବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉଛି। ଆଶ୍ରମର ଗାଦି ପାଇବା ପାଇଁ ମଠ ମହନ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଜଣେ ଧର୍ମଗୁରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଥର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେଲାଣି। କେତେଥର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାବା ଏଥିପାଇଁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ଆମର ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ଧର୍ମଭୀରୁ ଜନତା ନିଜର ତର୍କବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ ନ କରି ଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବାବା ଠକ ବା ଭଣ୍ଡ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ନମ୍ବର 6, ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ନାମରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଜାଗାରେ କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସେହି ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଧର୍ମଶାଳା ଓ ହୋଟେଲ ତିଆରି ହେଉଛି। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ଚାରିପଟେ ବ୍ୟବହୃତ ପଲିଥିନ୍, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଥିବା ଖାଲି ପ୍ୟାକେଟ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଣି ବୋତଲ, ଥର୍ମୋକୋଲ ଗ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବର୍ଜନା ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ସ୍ଥାନର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଋଷିକେଶ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିଏ ଗତ 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାଇ ଦେଖିଥିବ ସେ ଆଜି ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲେ ବୁଝିପାରିବ ଯେଉଁଠି ଦିନେ ବୃକ୍ଷ ବହୁଳ ସବୁଜିମା ଓ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ମନକୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରୁଥିଲା ଆଜି ସେସବୁ ନାହିଁ। ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଘର ଓ ବଜାର ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ଚିରଶ୍ରୋତା ଗଙ୍ଗା ନଦୀର କୁଳୁକୁଳୁ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ତାର ନୈସର୍ଗିକ ଶୋଭା ସତେ ଯେମିତି କେଉଁଠି ହଜିଯାଇଛି। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ସେଠାରେ ଶହ ଶହ ଧୂର୍ତ୍ତ ଲୋକ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି। ପରିତାପର ବିଷୟ ହେଉଛି ଅଶିକ୍ଷିତ ଅଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ବହୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ତଥା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଭୀରୁ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ସେହି ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ଥଳର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ବଦଳରେ ସେଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଦୈବୀ କୃପା ପାଇବା ଆଶାରେ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଶକ୍ତି ଓ ଧନ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିବା ସହିତ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଅବସାଦ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି। ଯେତେ ପାପକର୍ମ କରିଥାଅ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସବୁ ପାପ ଧୋଇ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଏକ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଆଶ୍ୱାସନା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା। ସତେ ଯେମିତି ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ନୂଆ ପାପ କରିବାର ଲାଇସେନ୍ସ ରିନ୍ୟୁ କରି ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଏହାଠୁ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ନିଜର କର୍ମସ୍ଥଳରେ କରିଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିବା ଅପରାଧ ବୋଧ ସବୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଦେବ ଦର୍ଶନ କରି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ମନରୁ ଅପରାଧ ବୋଧ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ଅପରାଧ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାମରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଅପକର୍ମର ଦୋଷକୁ କ୍ଷମାରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ହେବ ଏବଂ କାହାରିକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତେବେ ସମାଜରେ ନୈତିକତା ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ? ଏହା ମଣିଷମାନଙ୍କ ଆତ୍ମପ୍ରବଞ୍ଚନା ନୁହେଁ କି? ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲେ ପୀଡ଼ିତକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ। ଏହା ହିଁ ସାରା ଦୁନିଆର ମଣିଷ ସମାଜର ପ୍ରଚଳିତ ସର୍ବମାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନରେ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଧାର୍ମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? 2009 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମାନନୀୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ସଡ଼କ ଗଳି ରାସ୍ତା ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ସହିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପୂଜାସ୍ଥଳ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ କେତେକ ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ୱେଷୀ ଲୋକ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସରକାରୀ ଓ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଆକାରରେ ପୂଜାସ୍ଥଳଟିଏ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପରେ ସେଠାରୁ ସେହି ପୂଜାସ୍ଥଳକୁ ହଟାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ଏହି କାରଣରୁ ଆଜି ଆମ ଦେଶରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଆଳରେ ହଜାର ହଜାର ଏକର ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୂମି ତଥା କଥିତ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଭଗବାନ ବାବା ସନ୍ଥ ସାଧୁ ଜବରଦଖଲ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାର କୌଣସି ହିସାବ ନାହିଁ। ସେହି ଜମିଗୁଡ଼ିକ କେବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତକାରୀ କାମରେ ଲାଗିପାରିବ ସେ ଆଶା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବାଲ୍ମୀକି ନାୟକଙ୍କ ଲିଖିତ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଜଣାଇବେ।
वीडियो भल लगिले लाइक करंतु, वीडियो को शेयर करंतु, कमेंट बॉक्स रे निजर मतामत दियंतु। नुआ वीडियो देखिया पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन ने क्लिक करंतु। देखा हबो आउ एक नुआ शिक्षणीय वीडियो रे। नमस्कार।